পুনেৰ ষ্ট্ৰীটত যাই আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি গোটেইবিলাকে ওলাইছোঁ হোটেলৰ পৰা অলপ আগতে। আৰু এতিয়া আমি খোৱা বিচাৰি আছোঁ, ক'ত ভাল খাবৰ কাৰণে পাম। আৰু য'ত ভাল খাবৰ কাৰণে পাম তাতে সোমাম। এতিয়া বহুতবিলাক দোকান আছে, তাত দেখা যাওক কি হয়। ধনঞ্জয়ৰ লগত আহিছোঁ এতিয়া অলপ ওলাই, দেখা যাওক ধনঞ্জয়ে কি কিনে আৰু মই কি কিনো। এনে মাৰ্কেট এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ এতিয়া, দেখা যাওক কি স্পেচিয়েল আছে। ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট কপি জোতা চালোঁ নাইকিৰ, আৰু ধুনীয়া লাগিছে দোকানবিলাক, প্ৰায় মানে ৰিজনেবল প্ৰাইজৰ ভিতৰতে আছে। চাওঁ আগত চাই লওঁ না ধনঞ্জয়? অঁ নহয়, আগতে চাই লওঁ, তাৰপিছত খাম ল'ম কিবা কৰিম আৰু তাৰপিছত দেখা যাব। আৰু এতিয়া পূৰা এনেকৈ পুনেৰ যিটো ৰাস্তা আছে ষ্টেচনৰ ওচৰত, তাত বাৰো আছে, তাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ এইটো ষ্টেচনটো ইফালে গোটেই। আৰু আমি অলপ আগতে ওলাই পেলাই আহিছোঁ, এনেকৈ অকণমান ষ্ট্ৰীট ৱাকিং কৰি আছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 9টা বাজিছে, আৰু 9টা বজাত আমি অলপ মাৰ্কেটৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ। দেখা যাক কি পোৱা যায়, কি আছে চাওঁ। আৰু ইয়াত চেমটো লাগিছে যে এজ লাইক ডেট পল্টন বজাৰ, চেমেই লাগিছে প্ৰায়। ইয়াত ধুনীয়া মানে বেছিকৈ চাইনিজ নুডলছ, বৰা পাও স্পেচিয়েলছ, চিকেন পকৰা চবেই আছে। এখন মাৰ্কেট, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাৰ্কেট, চিকেন পকৰা। তো এয়া পুনে ৰাস্তাত, আই থিংক দিছ ইজ ইলেক্ট্ৰিক বাছ অৰ হোৱাট? নো, দিছ ইজ নট ইলেক্ট্ৰিক বাছ। What? Veg thali, chicken thali, and mutton thali, and fish thali also here. Please, how much the price? 200. Is it expensive for us? No. The city is so much crowded, and सब लोगों का चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा अलग जगह से आए हैं, और मतलब देखने के बाद ही हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग दूसरी जगह से आए हैं भाई। अंडरग्राउंड है और ऊपर में ब्रिज चल रहा है, और ब्रिज के नीचे ये पूरा मार्केट है। ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, और सब लोग यहाँ पे अपना अपना दुकान खोल के रखा है, बहुत बढ़िया है ये। मतलब अंदर ब्रिज के अंदर पे जो फ्लाईओवर है, ऊपर पे फ्लाईओवर है, और मतलब नीचे ये पूरा मार्केट लगा हुआ है। काफ़ी लोग इधर से, मतलब स्टेशन के नज़दीक में ही है ये मार्केट। आपको जो भी चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, या फिर कोई भी स्टेशनरी सामान चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। पूरा ये मार्केट, यहाँ पे भी पूरा मार्केट है, और यहाँ पे हमेशा क्राउड होता रहता है, एक से बढ़कर एक सामान मिलेगा यहाँ पे। जूता है, जूता का मार्केट, ये नमकीन का, और इस तरफ है मोबाइल गैजेट एसेसरीज, जो भी चाहिए मिल जाएगा, और पॉट्स एंड ऑल दैट एंड स्विच। কাৰণে বিৰিয়ানী লৈ লৈছোঁ এতিয়া ৰাতি হোটেলত। দেখা যাওক বিৰিয়ানী না ধনঞ্জয়? ধনঞ্জয় পুনেৰ বিৰিয়ানী খাই চাওঁ, সাউথৰ বিৰিয়ানী খাই চাওঁ কেনেকুৱা কি আছে। চিকেন বিৰিয়ানী লৈ লৈছোঁ আমি, দেখা যাওক কেনেকুৱা আজি লাগে। আৰু এনেকৈ ওলাইছোঁ আজি পুনেত, যি হয় দেখা যাওক। লগৰ কেইজন খোজকাঢ়ি আছে, সিহঁতৰ হাততো চিকেন বিৰিয়ানী, মটন বিৰিয়ানী এনেকৈ লৈছে, আৰু পানী বটল চটল লৈছে। আৰু দেখা যাওক ভালকৈ খাম, আৰু আজি ৰাতি গৈ পেলাই শুই দিম বঢ়িয়াকৈ খাই লৈ। এইখন আমাৰ হোটেলখন আশীৰ্বাদ, দ্য আশীৰ্বাদ হোটেল, তাতে আজি আমি আশীৰ্বাদ ল'ম বঢ়িয়াকৈ। এয়া আমাৰ ধনঞ্জয়ে ব্লগ বনাই আছে বঢ়িয়াকৈ। ফটো লৈছা? আচ্ছা, মই ভাবিলোঁ ব্লগ বনাই আছা। এইখন লেমন ট্ৰী, তাৰ তলতে আছে আশীৰ্বাদ। और ये तो हमें रास्ता तो क्रॉस कर लिया मिट्टिया। बिरयानी लेके आए मार्केट से, अभी उसको तोड़ेंगे, है ना? पेट में जोड़ेंगे, अभी उसको पेट में पूरा अच्छे से तोड़ेंगे। और हम लोग का ये आ रहे हैं मॉडल आ रहा है, चौकीदार साहब मॉडल आ रहे हैं, और छाबी लेके आया है।
और हम लोगों का ये रूम खोलने वाला है अभी, लंच पार्टी। हाँ वो तो कम मैंडेटरी है। हम लोगों का व्यू पॉइंट वाला रूम, लोगों का रूम बड़ा है क्या? नहीं ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा हमारा बड़ा है। हम लोगों के पास की नहीं है ना, है कि नहीं पता नहीं, वो भी चला गया होगा शायद। उसको फोन कर दो ना एक बार। यहाँ बैठेगा ना, है ना जगह? कहाँ ये व्यू पॉइंट है, अच्छा जगह है। और कहाँ कितना जगह चाहिए, सुंदर जगह है ये।